Okay, so this is Biology Form 5, Chapter 11. Next subtopic 11.2, dihybrid inheritance. Dihybrid. So previously we have learned the monohybrid inheritance. We focus on one characteristic, inheritance of one characteristic. But today, dihybrid inheritance. Dihybrid inheritance involve the inheritance of two characteristics. Okay, each characteristic is controlled by different gene located at a different locus. So kalau dulu kita belajar inheritance, pewarisan satu ciri, kali ini dihybrid maksudnya pewarisan dua ciri. Dan setiap ciri itu dikawal oleh gene yang berbeza lah. So every characteristic controlled by one gene, different gene. Another characteristic controlled by another gene. Okay, begitu. Located at different locus, maksudnya different position. Okay. So we look at this figure 11.7. This is diagram of dihybrid inheritance for seed shape and seed color of pea plant. So kita ada dua ciri-ciri. Satu seed shape, yang kedua adalah seed color. Okay, so dua ciri yang kita akan fokus dalam dihybrid inheritance. Okay, so key di sini, B besar, B, the capital B itu adalah dominant allele for round seed. Remember, round. Okay, dominant. Yang small letter B itu adalah recessive allele for constricted seed, yang bukan round. Okay. The big K, capital K itu adalah dominant allele for yellow seed and small letter K itu adalah recessive allele for green seed. So, cross of parental generation, parental phenotype. Okay, phenotype dia P. Phenotype dia bukan genotype. Phenotype adalah yang kita boleh lihat. Trait yang kita boleh lihat. Phenotype. So, this one is round and yellow seed. Okay, round and yellow seed. And this one is constricted and green seed. So, kalau kita tengok parental genotype dia, B besar, K besar, K besar. Sebab dia round and yellow. Betul? Yang ini dia recessive. So, B kecil, K kecil, K kecil. Okay? So, ini dia punya genotype. Okay? So, we want to cross these two parent, yang round yellow dengan constricted green seed ini. So, during meiosis, formations of gamete. During meiosis, formations of gamete. So, gamete di sini untuk round yellow seed dia BK. Okay, BK. Okay. Kemudian yang di sini untuk constricted and green seed small b, small k. Okay. So, apa yang berlaku adalah fertilization. Selepas itu adalah fertilization. So, kita akan dapat the first filial generation punya genotype adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita cross Kita cross tadi. B besar, B kecil, K besar, K kecil. So, dapat ini. This is the first filial generation. F1 is first filial generation punya genotype. So, phenotype dia apa? Phenotype dia adalah all round and yellow seeds. Sebab hanya yang dominan sahaja yang akan dilihat. B besar, B kecil. So, B besar, B kecil ini adalah apa? B besar, B kecil. Heterozygous. Okay, heterozygous. Maksudnya, apa yang kelihatan adalah warna kuning, yellow. The seed color is yellow. Kemudian, K besar, K kecil. Yang kelihatan adalah apa? Round or constricted. Round or constricted. Kalau B itu round. B besar, B besar, B kecil. This one is for round seed. K besar, K kecil. So, ini adalah untuk yellow seeds. Okay, itu adalah first filial generation. First filial generation. Now,
Second one, self cross the first filial generation. Okay. So, yang ini kita akan cross dengan dia juga. Okay. So, this one, round and yellow seed dalam first filial generation itu dengan round yellow seed kita cross dia. So during meiosis sama juga gamet akan dihasilkan. So di sini kita senaraikan semua gamet yang mungkin. Okay? B besar, the first one, B dengan K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ini adalah 4 jenis gamet yang dihasilkan. Begitu juga dengan di sini. Same kan? Same. Di sini pun same. So we have 4 types of gamet. So, macam mana kita mau dapatkan the second generation? Macam mana mau dapatkan? So, kita kena buat ini. Punnett square. Kita kena buat Punnett square. Sebab kalau dalam monohybrid inheritance senang. Kita cross sahaja terus kita dapat. Tetapi untuk ini, oleh kerana kita study 2 ciri-ciri. Okay, 2 characteristics. So, we need to do this one. Punnett square. Ni ya, Punnett square. Ini kita panggil Punnett square. So di sini apa yang kita buat adalah kita list semua male gamet di sebelah atas dan di sini female gamet sebelah atas. So kita cross begini ya. B besar K besar, B besar K besar. So dia punya hasil di sini. Okay, B besar B besar, K besar K besar. So ini kita tahu dia adalah round seed and yellow seed. Okay. So next one untuk di sini kita cross lagi. B besar K besar dengan B besar K kecil. So kita akan dapat B besar K besar K kecil. So ini kita tahu round and yellow. So begitulah seterusnya. Itulah seterusnya sampai kita dapat yang paling last di sini. Okay. So daripada Punnett square ini kita dapat ratio untuk the second generation. Round yellow seed kita dapat 9. Round green seed kita dapat 3. Constricted yellow seed kita dapat 3. Constricted green seed kita dapat 3. Kita dapat 1, sorry. So ratio dia 9, 3, 3, 1. Okay? 9, 3, 3, 1. So ini adalah untuk second generation. So kita kena buat atau lukis Punnett square ya. Untuk mengetahui dia punya phenotypic ratio in second generation. Okay. Kita dapat 9 round and yellow seed, 3 round and green seed, 3 constricted yellow seed, 1 constricted green seed yang di sini. Okay. Mendel's second law. Mendel introduced Mendel's second law known as law of independent assortment. Okay. During gamete formation, each allele from a pair of alleles can combine randomly with any allele from another pair of allele. Okay. So, apakah a summary of Mendel dihybrid experiment? New combinations of characteristics are produced in second generation, named constricted yellow seed and round green seed. 2 characteristics, seed shape and color, are combined in first filial generation, but later they separate and react freely in second filial generation. Okay, so maksudnya di sini, maksudnya law of independent assortment di sini adalah semasa gamete formation iaitu meiosis, each allele from a pair of alleles can combine randomly with any allele from another pair of allele. That's why kita boleh dapat ini. Kita dapat 4 jenis gamet. Itu maksud dia. Okay, dia boleh combine dengan allele tertentu untuk menghasilkan ini. 4 jenis gamet. Okay. Sebab itu, bila kita buat Punnett square, kita akan dapat ini. Phenotypic ratio dalam second filial generation itu. Okay. Genes and alleles.
definitions of locus. Locus is a specific locations of gene in a chromosome. Okay, locus itu adalah specific locations of gene in a chromosome. Each chromosome carry many genes. So this is chromosome. Yang ini chromosome. So each chromosome carry many genes. Okay, in human, the number of genes that code for protein in a set of haploid chromosome is estimated to be 25,000. So sangat banyak, ah. So allele di sini, allele which represent a gene is located at the same locus as the gene. So we have 5 genes in this figure 11.9. We have 5 genes with their respective alleles on their specific loci atau locus of a pair of homologous chromosome. So, okay, kita tengok. This is a pair of homologous chromosome. Ini dengan ini. Same size, homologous chromosome. So, yang ini, yang biru ini adalah gene. Gene ini terletak pada lokasi tertentu di dalam kromosom tersebut. So, itu adalah gene. Dan setiap gene itu akan ada allele. Ada a pair of allele. Kalau kita nampak di sini A besar, di sini A kecil. Capital A, small letter A. So, itu. Satu gene itu dia mengandungi ataupun dia terdiri daripada sepasang allele. Okay, yang berada pada lokasi yang sama pada homologous kromosom tersebut. Boleh faham, ah? Okay, so kalau kita lihat di sini sama juga. Yang hijau ini adalah gene. Satu gene itu dia ada dua allele. Okay, a pair of allele yang terletak pada lokus yang sama di homologous chromosome. Okay, so di sini ini centromere lah. Ini centromere of our chromosome. Okay, so begitu juga dengan di sini. Allele dia F besar, F besar. Okay, kalau dia punya sama, dia punya allele dia sama, itu adalah homozygous dominant. Kalau kedua-dua huruf besar, itu dominant. Homozygous sebab kedua-dua sama. Okay. Kalau kedua-dua di sini, yang yellow one di sini, J, small letter J, small letter J, ini homozygous juga sebab kedua-dua sama. Tetapi dia recessive. Ingat, untuk dominan kita wakilkan dengan huruf besar. Untuk recessive kita wakilkan dengan huruf kecil. Okay. Bagaimana pula dengan yang ini? Yang ini. Ini. M. M, small m, big M di sini. Okay. M dengan M. Ini apa? Heterozygous. Sebab tidak sama kan? Satu big letter, satu small letter. Itu adalah heterozygous. Okay. So, ini adalah allele that represent gene. Okay. One gene, dia consists of a pair of alleles. Okay, so this one is homozygous dominant because similar alleles. Okay, this one homozygous juga tetapi recessive sebab dia small letter. Yang di sini adalah heterozygous sebab dia punya allele different. Faham? Different. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you.